ба номи худованди бахшандаву меҳрубон. Салом бинандагони азиз. бахши навбатии барномаи хабарии Паём Ньюз аст. дар студия бо шумо Шӯҳрати Раҳматуллоҳ. Инак мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати муҳимтарин хабарҳои рӯз. Тоҷикистон ба Афғонистон ва Қирғизистон 1 миллиарду 350 миллион киловатт соат барқ фурӯхтааст. боз як тоҷикистонӣ ба дасти мақомоти интизомии Туркия афтод. ҷасади 7 нафар шаҳрванди Тоҷикистон, ки дар пайи сӯхторе дар Тюмен ҳалок шуданд, ба ватан фиристода мешаванд. сабти сухани охирини Бузургмеҳр Ёров дар анҷоми мурофиааш дастраси мо шуд. Тоҷикистон аз ибтидои имсол ба Афғонистон ва Қирғизистон 1 миллиарду 350 миллион киловатт соат барқ содир кардааст. содироти барқ аз Тоҷикистон барои ин ду кишвар наздик ба $50 миллион фоида овардааст. Тоҷикистон дар ин муддат ба Афғонистон 1 миллиарду 260 миллион киловатт соат барқ ва ба Қирғизистон 93 миллион киловатт соат барқ содир кардааст. ва то ба имрӯз ҳеҷ хабаре дар бораи қатъи содирот ва фурӯши барқ ба кишварҳои ҳамсоя нарасидааст. яъне маълум нест лимит ба ҳамсояҳо ҳам ҷорӣ шуд ё хайр. имсол дар Тоҷикистон аз охири моҳи октябр лимити барқ шурӯъ шуд, аммо мақомот танҳо авоили моҳи ноябр шурӯъи лимитро эътироф карданд. моҳи октябри соли равон бошад аз Тоҷикистон ба Афғонистону Қирғизистон дар ҳаҷми 46 миллион киловатт соат нерӯи барқ интиқол дода шудааст. қобили зикр аст, ки бар асоси гузориши иттифоқи истеъмолкунандагони Тоҷикистон, мардуми деҳотӣ танҳо 7 то 8 соат дар шабонарӯз барқ доранд. нашрияи Ҳабертурк иттилоъ додааст, ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Туркия аз шаҳри Истанбул 2 нафар зодаи ҷамоҳири Осиёи Марказиро боздошт намуданд, ки мехостанд ба Сурия бираванд ва ба сафи Дииш бипайванданд. гуфта мешавад, ки яке аз ин боздоштшудагон шаҳрванди Тоҷикистон мебошад, ки бо ҳамроҳи шаҳрванди 23-солаи Узбекистон қасди убури марз доштанд. Suriye'ye gitmeye hazırlanan Tacikistan ve Özbekistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Nashriyai mazkur dar takya ba manobei mu'tamadi khud navishta ast ki in du nafari bozdoshtgardida mekhostaand ba safi sozmoni ifrodgaroyi Diish bipayvandan va dar jihodi alayhi artishi Asad khud ro ba sifati bombai zinda bitar konand. аммо ҳанӯз маълум нест, ки ин шаҳрванди боздоштгардидаи тоҷикро мақомоти интизомии Туркия ба Тоҷикистон истирдод мекунад ё хайр. гуфта мешавад, ин бори аввал нест, ки Туркия аз боздошти шаҳрвандони Тоҷикистон, ки ба қасди Сурия ба ин кишвар омадаанд, иттилоъ медиҳад. мақомоти интизомии Туркия дар ин авохир аз убури чандин нафар шаҳрвандони мамолики Осиёи Марказӣ ҷилавгирӣ намудааст. назар ба маълумоти омории мақомоти интизомии Тоҷикистон, айни ҳол зиёдтар аз 1000 нафар тоҷикистонӣ дар сафи Дииш меҷанганд ва то ба имрӯз хабари марги 300 тан аз размандагони тоҷикро пайвандонашон дарёфт кардаанд. тибқи маълумоти консулгарии генералии Тоҷикистон дар Екатеринбург, нимаи дуюми имрӯз 3 ҷасад бо хатсайри ширкати ҳавопаймоии Уралские авиалинии ба Тоҷикистон фиристода шуданд. фардо 24 ноябр бо хатсайри Somon Air 2 ҷасади дигар фиристода шуда, боқӣ монда боз 2 ҷасади дигар 25 ноябр тавассути хатсайри ширкати Уралские авиалинии аз Екатеринбург ба вилояти Сухт интиқол меёбанд. ба қавли манбаъ, ширкате ки дар он шаҳрвандони мо кор мекарданд, ҳарчи интиқоли ҷасадҳоро ба уҳда гирифта, ҳамчунин ба ҳар кадоме аз оилаҳои фавтидагон 500 000 ҷуброн пулӣ пардохт менамояд. боз ба 2 нафар захм бардошта ба ҳар кадоме 250 000 рубл ва 150 000 рубл ба як нафари дигари камтар осебдида пардохт мешавад. дар қиболи ин ҳодиса Владимир Якушев, губернатори вилояти Тюмен, тамоми мақомотҳои зиддахлро вазифадор намуд, то тамоми миқёси вилоят зери назорати шадид гирифта шуда, бехатари ҳама иншоотҳо ва шароити кори муҳоҷирон тафтиш карда шавад. где находятся работники, где они там ночуют, в каких они условиях и так далее, и так далее. Если там есть какие-то проблемы, значит, ставьте всех на уши, я имею в виду и подрядчиков, и заказчиков, и люди должны в нормальных условиях сегодня находиться. Таких вещей мы ни в коем случае допустить не должны.
یادرس میکنیم که شب 18 و 19 نوامبر در میدان ساختمانی در حدود فابریکه مرغپروری ابسولوت اگرو ولایت تیومن واگن آتش گرفت که در آن شهروندان تاجیکستان اقامت داشتند. در نتیجه سوختار 7 نفر به هلاکت رسیده، با 3 نفر دیگر بستری شدند. همه فوتیدگان زادگان ولایت سوخت می باشند. هیئت ایجادی پیامنت به پیوندان این فوتیدگان و در عموم به تمام ملت تاجیک عرض تسلیت میگوید. بالاخره ثبت سخن آخرین بزرگمهر یاروف در انجام مرافعه‌اش دسترس ما شد. نظر ما این است که این یک حجت تاریخی است که باید ملت از آن آگاه باشد. گذشته از این در جریان سخنرانی و بحث‌های بزرگمهر با دادرس و دادستانی چندین حقیقت باز شده است. بنابراین قرار داده متن و صدای آن را نشر کنیم. چون برآمد بزرگمهر و بحث‌های او با دادستان و دادرس طولانی است، پیامنت تصمیم گرفته است آن را در چند قسم نشر نماید. قسم اول را الکی میتواند از سامانه پیامنت مطالعه نمایید. در خوابگاه دانشگاه دنغره دانشجویان را اجازت نمیدهند در آشخانه خوراک پزند. یک کاربر شبکه فیسبوک با اسم ظفر شریفزاده نوشته است: در خوابگاه دانشگاه دولتی دنغره در آشخانه ها را قلف زده اند و نمیگذارند دانشجویان در آنجا خوراک پزند. سبب این اقدام دستور عملی راهبر این دانشگاه شاهیان بوده است که دانشجویان به تمیز هستند. مسئولین به دانشجویان امر کرده اند که در آشخانه های دیگر رفته خوراک خورند. ظفر شریفزاده نوشته است: چگونه دانشجویی که از بپولی در خوابگاه زندگی میکند میتواند هر روز 3 مرتبه از آشخانه خوراک خورد؟ شکل پوره نوشته ظفر شریفزاده را از سامانه پیامنت بخوانید. اکنون مختصر از خبرهای منطقه و جهان. کشور چین اعلام کرد از عضویت ترکیه در بلوک امنیتی سازمان همکاری شانگهای استقبال میکند. گونگ شوانگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک کنفرانس خبری اعلام کرد ترکیه از قبل شریک گفتمان سازمان همکاری شانگهای به شمار میرفت و از مدتها قبل نیز با این سازمان همکاری نزدیک داشته است. وی تاکید کرد چین آماده است تا با همکاری دیگر اعضای سازمان همکاری شانگهای و بر اساس قوانین و اسناد حقوقی آن به صورت جدی موضوع عضویت ترکیه را در این سازمان بر مبنای مشورت جمعی بررسی کند. نهادهای شناسنامه‌دهی شهر و ناحیه‌های ازبکستان نشر شناسنامه‌های بیومتری را تا 11 دکبر قطع کردند. مقامات ازبکستان میگویند همه اداره‌های شناسنامه‌دهی فرمان مخصوصی دریافت کردند. مقامات میگویند در این دوره پروفیلاکتیک میگذرانند. برخی از کارمندان اداره‌های شناسنامه‌دهی بر این باورند که سبب چنین تصمیم برگزاری انتخابات پرزیدنتی است. رسانه‌ها می‌نویسند شهروندانی که نتوانستند تا این زمان شناسنامه بیومتری دریافت کنند برای رأی دادن در انتخابات پرزیدنتی شناسنامه‌های مخصوص موقتی می‌گیرند. نمایندگان پارلمان قزاقستان پیشنهاد کردند نام آستانه به نورسلطان نظربایف عوض شود. این پیشنهاد یکی از بندهای بیانیه پارلمان قزاقستان در مورد 25مین سالگرد استقلال این کشور بوده است. کوانیش سلطانوف نماینده پارلمان قزاقستان اثنای قرائت بیانیه گفته است در مورد آنکه آیا نام آستانه نورسلطان یا نظربایف می شود صحبت و بررسی خواهیم کرد. بینندگان عزیز، اینجا به پایان برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم. شرح مفصل خبرهای ما را از پایگاه خبری پیامنت و گزارش‌های ویدیویی ما را از یوتیوب پیگیری نمایید. برایتان خبرهای خوش و خوشی‌های زندگی را تمنا می‌نماییم. خیر تا بخش نوبتی. خدا حافظ.